متحدين ضلال المبطلين جاهدين أن يسود مسلمون نحن بالإسلام كنا خير معشر وحكمنا باسمه كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله أكبر فاسألوا إن كنتم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي فضل العلم على الجهل، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. البخاري والمسلم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فأيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا أحكام شريعته بظلم العلم النافع. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أمي الله سبحانه وتعالى تنو ألمي أتسيك تنو كسي أدانا أرمدي أمنا على تنو تكو أبي تندو منك وتعالى سبحانه وتعالى كان نما كمبه تكشلا كألا تنو ألمي سانغلو ولوم فلاد دمساي دوغما كلو ولوم فلاد دمسادو أني دام في من باكونو أمو الله تنكو بركة دا كالله سبحانه وتعالى تنو ألمي ديبي أني نورو دا كان كيك فين فلاي كدي أرام ديوما i yɛrɛ k'i ka sugantili ka a fila dɔ la kelen na ka ala tanu ala min a ye kodɔn a y'o fisaya ka tɛmɛ kodɔnbaliya kan a ye kalan a y'o fisaya ka tɛmɛ kalanbaliya kan ala b'a fɔ alikuranaba kɔnɔ kul a f'u ye muhammad hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun ko yala maa minnu bɛ dɔɔnin kɛ ani minnu tɛ dɔɔnin kɛ yala olu ye kelen ye wa? Sikasi t'a la, olu tɛ kelen ye. Mɔgɔ min ale ye dɔɔninkɛla ye, dɔɔni kuma o kuma a bɛ dɔ de ɲɛɲini a la. An ko ni Ala subhanahu wa ta'ala a y'a yi nana fidul mudaru la li'anna al-mudari'a tufidu al-istimrar wa dawam. O b'a yira k'a fɔ hadamaden i ka ɲɛnamaya la i kan ka kɛ dɔɔni ɲinini la. Dɔɔni ɲini tɛ tile kelen ko ye ko n'i y'a sɔrɔ bi ko min sigila la la i bɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ Ala. Ka Ala subhanahu wa ta'ala tanu ka seereya ka danganiya k'o tigi foyi tɛ n'a kɛra wa Ala ye. Filanan t'a la ka masaya la ka seereya ka danganiya k'Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka jɔn n'a ka ciden don. Alakira min ko n'Ala subhanahu wa ta'ala ko n'a ye hɛrɛ laɲini mɔgɔ mɔgɔ ye, n'a ye hɛrɛ laɲini jɔn jɔn ye dugukolo ni sanfɛ, a b'a ka diinɛ faamuya da o tigi ma, a bɛ diinɛ faamuya da o tigi ma. I mana kɛ ala kan o kan na, i mana kɛ jɔn o jɔn ye, n'Ala bɛ fɛ k'i kɛ jɔn hɛrɛma ye dugukolo sanfɛ, a bɛ diinɛ faamuya d'i ma. Ka d'a kan diinɛ na al-ilmu qabla al-amal, i bɛ dɔnni de kɛ fɔlɔ yanni i ka baara kɛ. A tɛ bɛn baliku min dalen don Ala subhanahu wa ta'ala la. E ka baara foyi kɛ dugukolo ni sanfɛ fo ka taa sɔrɔ i ye Ala subhanahu wa ta'ala ka kiti dɔn a la. Kisi ni nɛɛma caman k'o ɲini Ala fɛ a ka suru jɔnba ni k'a n'a sotigiw a n'a ka sahabaw a n'u ladegibagaw ladegeliko ɲuman na fo ka taa se don ma don bɛ na jɔ Alahu ta'ala ɲɛfɛ. An bɛ Alahu ta'ala deli k'an fara o jɔn sanumanw kan.
ko va la jon ay sallallahu subhanahu wa ta'ala nye kadaka ala yasranya o ye ko bela jele subasmani mauma e doni kela ye ibe doni nyinina amana ke doni sugu sugu ni ala yasranya fara aka allah ta'ala be doni sra no gaye anga sallallahu subhanahu wa ta'ala nye anga kalange kalan fula min nanyi ne man fa dogolo ni sanfe o de anga dine nyini ka don anga dine nyini ka don allah ta'ala ba fo alqur'ana ba kono ko ale allah subhanahu wa ta'ala kabel limena jone korota alkiyama jodona mo munun dara alala kabara nyumanke abolu bela jelen korota alkiyama jodola ku bela joro korota leuna mais mo munun klela ka ala yesranya barake ka klela ke doni bawye kulle ka korkata ka bonga teme taw bela jelinga o bayra ka fo arama denga korota alkiyama jodona o be sura munife al ilmu wal iman doni ali limenya o de bara madin korota alkiyama jodu amalo tala ala kan fara korota jonka Allah ko alqur'ana ko natuguni inma yakhsha Allah min ibadil ulama ko ala donaw ko le bestra ala nye ala donaw le bestra ala nye amma ko mo mun be ko lu bala ka dina done do be sega ke alqur'ana ba kuna hadisa ba kungulula ma testra ala nye basata ala don basata ala don mo min be ala don o de bestra ala nye ala don a glodente kana a glodente kalan suguyala aramade mana ke diɲɛ domaine fɛn fɛn la ni Allah subhanahu wa ta'ala ka masaya ta ka jɔ i kɔrɔ ala ye siranya bina i la mɔgɔ minnu bɛ ala dɔn olu de bɛ se Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ an b'a la deli ala k'an fara ala dɔn jɔnw kan walasa alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ an ɲɛna ko ni adamaden fatula fɛn damadɔ de bɛ yen o de bɛ nafa diɲɛ kɔnɔ a dɔ ye mun ye sadaqatun jariya ibe saraka munun bo no le be continuer i kofɛ i dalen no kaburu kono olu baraju be ka sɛbɛye do ilmun yantafi'u bihi u be doni do bla dogolo sanfɛ doni ni mɔgɔ be ka nafa sɔrɔ la i salen kofɛ k'i b'o fɛnɛ baraji sɔrɔ k'i to kaburu kɔnɔna la a waladun salihun yad'u lahu u be den ɲuman ka sɔrɔ den ɲuman min n'a be duwawu k'i ye an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Allah ka nga deñmom ye Allah ka deñmom to an ko fe wala Allah ka sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma wala bisin ko ayta doni Allah be ta yin sin wa jamana la di ne sin wa jamana ni Madina jaja akajan kuma la yide muye aramadin doni yin yoro amana janya tugo wo tugo ki ye je ka ta doni yin gele ba soro doni yin sira kono kika bela jelen ku o de be barka do aramade ka doni nam ko doni mago misala be komi dugolo sanfɛ ke masalin nujum yahtadi biha az-zulumat fil barri wal bahr do abe komi dolo shudi bila tamadew mestra lolo be stra ira tamadew na shudi bila to mina de ko doni mago fana misala be ten dugolo ni sanfɛ o le be stra ira aramadew nam ko inna faqihan wahidan ashaddu ala shaytan min alf abidin ko doni maga kele o ka bo shitana ma ka tɛmɛ bato kela ba kelen kan min tɛ doni maga yi ka da kan doni maga kelen n'ale filila ale ni jama de bɛ taa mais bato kela kelen n'ale filila a kelen de bɛ to a ka fili kɔnɔ parce que maga t'ale lamɛnna ale tɛ kalanbaga ye mais ni kalanbaga filila dɔrɔn na kongo jama caman de bɛ tugu a kɔ a yɛrɛ ka kanu a n'a ka jɔyɔrɔ kama o la ale ka ko ka bɔ sitana bolo ka tɛmɛ batokɛla ba kelen kan min tɛ dɔnnibaga ye ko dɔnnibagaw olu fasamaciya dugukolo ni sanfɛ i b'a fɔ kalo o ka fisa ni lolow ye cogo min na ko dɔnnibagaw fɛnɛ fasamaciya bɛ dugukolo sanfɛ nin cogo la Hasan Bisri b'a fɔ ko lawlal ulama ko n dɔnnibaga kun tɛ la sara nasi kuma betal bahaim ko aramadenw kun bɛ k'i b'a ko dabaw de dugukolo sanfɛ ni dɔnnibagaw kun tɛ ka sira yira mɔgɔw la ko aramadenw kun bɛ kɛ i b'a fɔ dabaw ni aramadenw kɛra dabaw ye dugukolo sanfɛ aramaden sitanaw jinɛ sitanaw olu b'u sama
ka bɔ nɔɔrɔ la k'u bila fili kɔnɔna la o la sa ko dɔnnibagaw misala bɛ komi fitinɛ yelen dugukolo ni sanfɛ olu ye Alahu subhanahu wa ta'ala ka sira yira la de dugukolo ni sanfɛ ko dɔnni ye o cogo di an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala dɔnni ɲini ni Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ko dɔnni ye fɛn de ye al ilmu manul muqdamin idha hum kharaju ila al hayati biduni hutami ko dɔnni ye fantanden ka nafolo de n'i nana duniya kɔnɔ i ma nafolo sɔrɔ i kɔ n'i kalanna i ka kalan bɛ kɛ sababu ye ka jama ɲɛsin i ma i mana diɲɛ kalan kɛ i jɛ i ka kalan nin kɛ k'a dɔn a ka dɔn ko karisa bɛ nin dɔn n'a mago sera don min na i n'i ka fantanya de bɛ sama ka na bila ka kɛ donc dɔnnibaga misaliya b'o cogo de la al ilmu yarfa'u bayta la imada lahu wa jahalu yahdimu bayta al izzati wa sharafi ko dɔnni so min ne gulonman t'a la dɔnni de b'o so kɔrɔta i bɛ taa so dɔ sɔrɔ foyi t'a kɔnɔ mais n'Ala subhanahu wa ta'ala ye dɔnnibaga bɔ a du kɔnɔ dɔnnibaga min bɛ kɛ sababu ka so in lajɛlɛ ka bonya di so ma ka sɔrɔ na so la ka Ala subhanahu wa ta'ala ka sariya ko appliquer na so kɔnɔna la ko dɔnni de b'o kɛ kodɔnbaliya so mana bonya cogo o cogo so mana kɛ soba ye cogo o cogo ne kodɔnbaliya donna kɔnɔ ko kodɔnbaliya bɛ kɛ sababu ka so ni ci k'a bɛɛ mugumugu n'i ye nin misaliya lajɛ dɔnnibaga joli joli de bɛ dugukolo ni sanfɛ Alahu subhanahu wa ta'ala a ye sariya dɔɔni kalifa u la olu ye Ala ko min kalan u ko ni ye n den bila nin sira ka tɛ kɛ fɛn ye a ye sira wɛrɛw ta a fatula min kɛ a ka du cira cogo di ale yɛrɛ sariya ka kitabu min to o ye kalanbaga tɛ yen alikuranɛ kalanbaga tɛ yen hadisa kalanbaga tɛ yen o ye du ka barika banni a bɛ nin cogo de la dɔnni fisamanciya wari sanfɛ an k'a dɔn ka fɔ o dɔnni filɛ nin ye dɔnni de bɛ dɔnnikɛla kɔrɔsi maa o maa ne kɛra dɔnnikɛla ye e ka dɔnni de b'i kɔrɔsi mais waritigi ale de b'a ka wari kɔrɔsi dɛ waritigi de b'a ka wari kɔrɔsi n'i kɛra dɔnnibaga ye e ka dɔnni de b'i kɔrɔsi ni ko ko bɛ na i ka dɔnni b'a to i b'a miiri n kan ka taa yan fɛ n kan ka taa yan fɛ dɔnni bɛ kɛ sababu ye k'i bɔ o caman na mais waritigi ale de b'a ka wari kɔrɔsi ko n'i ye dɔnni lajɛ n'i bɛ dɔnni di kuma o kuma dɔ de bɛ fara kan kuma o kuma n'i nana i bɛ ka conférence kɛ thème dɔ kan ou bien i donna classe kɔnɔ i bɛ ka mɔgɔw kalan fɛn dɔ la i mana kɛ fɛn o fɛn kalanbaga ye i bɛ kalandenw kalanla kuma o kuma i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dɔ de fara i ka dɔnni kan i kɛra métier kalanna ye o i kɛra fɛn fɛn ye o n'i bɛ ka mɔgɔ kalan la a bɛ dɔ de fara i ka kalan kan e b'a di wagati min na o bɛ dɔ fara e ta kan mais nafolo dun i b'a di wagati min na o bɛ dɔ de bɔ a la k'a b'o cogo de la ko n'i y'a lajɛ ko dɔnni ka wari ye fɛn ye wari bɛ ban mais dɔnni tɛ ban dɛ i b'a ye de k'a fɔ ko karisa kun ye waritigi ye k'a ka wari banna mais i t'a mɛn duniya kɔnɔ ko karisa kun ye dɔnnibaga ba k'a ka dɔnni banna i t'o mɛn abadan u b'a yɛrɛ k'a fɔ nafolo bɛ ban dɔnni tɛ ban n'i y'a lajɛ nafolo o ye giriya de ye o ye ka hadamaden giriya i b'a ye nafolo sigi tɛ dugukolo ni sanfɛ k'a bɛ sunɔgɔ nafolo in bolo k'a bɛ sunɔgɔ nafolo bolo nafolo jate ani a bɛ siran n ka nafolo kana ban ale bɛ t'o la dɔrɔn mais dɔnni al ilmu rahatun dɔnni ye lafiya de n'i y'a kɛ i bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ wa n'i ye baara kɛ n'a ye o cogo la fana i bɛ lafiya alikiyama jɔ don na ko n'i y'a lajɛ dɔnnibagaw bɛ tila ka taa tilayɔrɔ damadɔ la fo n'olu ulama dɔnnibaga tilayɔrɔ fɔlɔ ye man yata'allam liyatabaha bihi ulama dɔw bɛ kalan kɛ de walasa olu ka n'u waso dɔnnibagaw la olu ka kalan kun ye mun ye n'i nana yɔrɔ o yɔrɔ n k'a jira k'a fɔ ko ne ɲɔgɔnna dɔnnibaga tɛ yen olu bɛ kalan kɛ waso de kama kuma o kuma a b'a fɔ ne de kalannen don n bɛ tan n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigida la a bɛ ko kɛ min b'a jira k'a fɔ k'ale kalannen don ni tɔw ye ale ta ye an ka ɲɔgɔn dan nin k'a la ale y'a kɛ o de kama a ma kɛ ala kama n'i ma kɛ o la i tɛ nafa foyi sɔrɔ la dugukolo ni sanfɛ wa alikiyama ala bɛ dɔnni di mɔgɔ dɔw fana ma wa yusi'u fi istimalihi
doni min dira ma dɛ doni nin baara kɛcogo a t'a baara kɛ ka ɲɛ a mana kɛ diɲɛ dɔnni fɛn fɛn ala bɛ dɔn dɔ d'a ma a b'a dɔn mais baara nin kɛcogo a t'a kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ b'an ka jamana domaine caman na i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw bɛ yen a b'a ka métier dɔn mais n'i ka baara d'a ma k'a kɛ nata kama a t'a kɛ ka ɲɛ maa dɔ bɛ yen a kalannen don diinɛ la diinɛ laseko ɲuman a t'a kɛ ka ɲɛ nin bɛɛ bɛ yen Allahu Taala ala ka ni sababa bɛn ko dɔnnibaga dɔ bɛ yen man ilmuhu nadirun i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka dɔnni ka dɔgɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye dɔnni fitinin d'a ma walakin Allah yarfa'uhu ila darajatil ulama a n'a ka dɔnni fitinin ala b'a kɔrɔta k'a bila dɔnnibaga baw ka place la mun bɛ kɛ ala ye sinaya de b'o kɛ mɔgɔ dɔ bɛ dɔnniba t'a la mais a ka ala ɲɛ sinaya kama ala b'a kɔrɔta i b'a sɔrɔ a nɛn bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛɛ bɛ sawaba ma ala b'a nɛn sabati ka dusukun sabati tiɲɛ kan tuma o tuma a bɛ kuma min fɔ ala de b'a gidi a bɛ sawaba fɔ tuma dɔ la hali i bɛna ɲininka kiti dɔ la kiti n'a ko a bɛ ɲagami a ma dɔrɔn a ka nɛn siranya ka ala dɔn o b'a gidi a bɛ kuma in fɔ cogo la a bɛ taa bɛn ala subhanahu wa ta'ala ka laɲini ma ala bɛ nin kɛ jɔn dɔw ye dugukolo ni sanfɛ o la sa dɔw bɛ yen man yata'allam li wajhi Allah ale b'a ka dɔnni ɲini ala kelen jaati de kama wa yanshuruhu fi sabilillah a bɛ ka dɔnni ni a bɛ tila k'a di Allahu Taala ka sira kan a bɛ tila k'a di cogo ɲɛ k'o fana bɛ yen dɛ o de ye dɔnnibagaw la sɔn hɛrɛma ye an bɛ Allahu Taala deli ala k'an fara ɲɔgɔn kan an fara jamakulu kan maa fila de bɛ diɲɛ kɔnɔ olu ye fitinaba de ye dugukolo ni sanfɛ a maa fɔlɔ ye mun ye dɔnnibaga fililen maa min ye kɛra dɔnnibaga ye n'a filila o ye fitinaba de ye dugukolo sanfɛ maa min fana ye diinɛ minɛ dija bolo karata k'a sɔrɔ a dɔnni t'a la o fana fitinaba de ye dugukolo sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ ma kalan a bɛ diinɛ jija minɛ karaka minnu yɛrɛ y'a kalanbagaw ye a b'olu yɛrɛ bɔ diinɛ la a b'a k'olu yɛrɛ tɛ foyi kalama a ka karamɔgɔ a b'a k'olu yɛrɛ tɛ fɛn dɔn o fila ko ni maa fila ye fitina de ye dugukolo sanfɛ huma fitnatun lil alamina kharab olu fila ye fitinaba de ye dugukolo ni sanfɛ an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala ka ni sababa bɛn wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الرجال أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه أما الله سبحانه وتعالى تنو كشيني نما تشاما كوني على فيه ako ge danfe na fasamanci kanu alakra muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sodugo ana ka sahabaw ani jonye wu ladigi gol mana kata sa alkiyama jodoma amala dala kan faraw jamakulu sanma inka ko ciaw ye sabadi aramade be klakta klaro saba aramaden dobe ale doni bagado wa ayre ba do kale doni bagay aba don wa aba do kale ba don ko n'a ye mɔgɔ min na k'o ye dɔnnibaga ye fasalihu a k'o ɲininka a mana kɛ domaine na sa a y'a kalan a b'a dɔn wa a yɛrɛ b'a dɔn k'ale b'a dɔn a y'a ɲininka o y'a fɔlɔ ye filanan ye mun ye arajulun yadri wala yadri annahu yadri fazalika ghafilun fanabihuhu mɔgɔ dɔ bɛ yen ale kalannen don mais a yɛrɛ sɔnnen t'a yɛrɛ ye o fana bɛ hadamadenw na a kalannen don a yɛrɛ b'a dɔn karisa kalannen don mais a yɛrɛ dalen tɛ a yɛrɛ la ko mɔgɔ sugu a b'a tigi la kunu a b'a fɔ karisa i dun i bɛ fɛn nin dɔn dɛ a mana kɛ diɲɛ domaine i b'a fɔ karisa e bɛ nin dɔn an b'a dɔn i b'a dɔn i bɛ k'a kɛ cogo min na o yɛrɛ de don walasa danaya kana a la o y'a ma filanan ye sabanan ye mun ye
rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fazalika jahilun fa'allimuhu. Sabanan mun ye ale ma kalan a tɛ fɛn dɔn wa a yɛrɛ b'a kalama k'a tɛ fɛn dɔn k'o ye kodɔnbali de ye ko mɔgɔ sugu an b'o wele k'o kalan parce que a yɛrɛ tɛ fɛn dɔn mais a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'ale tɛ fɛn dɔn o kan ka kalan de. Naaninan ye mun ye rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri fazalika ahmakun fashtanibuhu. A mɔgɔ naaninan ye mun ye ale tɛ fɛn dɔn wa a yɛrɛ t'a kalama k'ale tɛ fɛn dɔn. Ni ne kɛlen don k'an ka jamana sɛgɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ sɔrɔ a bɛ domaine na diplôme ba talen don k'a sigi kalan man kɛ kalan bɛɛ kɛra grève ni sotaga la ou bien kalan bɛɛ kɛra ka matière san saki ba bɛ ta ka taa sigi k'a ye nin kɛ a tɛ fɛn dɔn a yɛrɛ t'a dɔn k'ale ye fɛn dɔn. Dɔ fana bɛ yen i b'ale diinɛ domaine na n'a ye hadisa kelen fila kalan o y'a kɛlen karamɔgɔ ye mɔgɔ kafirali daminɛlen filɛ nin hali ni min y'a ɲɛmunu tigɛ k'o bɔra diinɛ la ale bɛ yala ten dɔrɔn a tɛ diinɛ kalama wa a t'a kalama k'ale t'a kalama ko fazalika ahmakun k'o ye laloma de ye fashtanibu a y'a mabɔ o tigi la. N'i ye mɔgɔ mɔgɔ la k'i mabɔ la o de kɛlen don k'an ka jamana fa n'i ye jamana ni firili a kun kan ni ne b'an ka domaine na ka taa dɔrɔn n'i taara diinɛ kunda i bɛ taa sɔrɔ yen n'i taara an ka ɲɛnɛmaya fɛn o fɛn na i bɛ taa ni mɔgɔw sɔrɔ yen i bɛ taa ni mɔgɔw sɔrɔ yen. Adamaden diɲɛ fɛn o fɛn n'i bɛ fɛ ka don a la a ɲɛɲini k'a dɔn diɲɛ fɛn o fɛn n'e bɛ fɛ ka k'a ye diɲɛ kɔnɔ a kalan k'i sigi n'a mago sera don min na a b'a ko karisa de b'a dɔn a ye na n'a ye ɲɛnɛmaya b'o cogo de la. Donc nin y'a mɔgɔ naaninan de ye fazalika ahmakun fashtanibuhu a y'a mabɔ o la dɛ a misaliya bɛ fan bɛɛ walayi a ma Ala deli Ala ka nin sababa bɛn walasa nin ye mɔgɔ naani ye fɛn fila bɛ diɲɛ kɔnɔ adamaden n'i y'a gile k'i b'a dɔn i b'a fɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ t'a f'i ye o n'i ye nafolotigiya gile k'i b'a dɔn k'e ye nafolotigi ye ne nafolo kuma nana don min na e ma se k'a bɔ i n'a gile k'i ba bɔ i kana dɛ n'i ye mɔgɔ nɛgɛ k'a fɔ k'e de ye dɔnnibaga ye n bɛ tan n bɛ tan n bɛ tan n'a kuma nana don min na a mana kɛ fɛn o fɛn ye i b'i dogo dɛ a bɛ nin cogo de la o la hadamaden i mana min kalan i b'a dɔn baara kɛ n'o de diɲɛ kɔnɔ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko iza usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantaziru sa'a ko fɛn o fɛn n'a sɛmɛla mɔgɔ la mɔgɔ min n'a ma kan k'i y'i sigi k'o fɛn tiɲɛni ma kɔnɔ. An ka jamana bɛ taa nin an ka ɲɛnɛmaya bɛ taa nin n'i taara an ka ɲɛnɛmaya kunda i b'a sɔrɔ nin cogo la i taara an ka diinɛ kunda i b'a sɔrɔ nin cogo la. n'o tɛ hadamaden fɛn o fɛn n'i y'a kalan a ma se i k'a fɔ ko karisa ne de ye nin la 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 ko donna ko bariko lankolon ko de kolonkolonkan bɛ bɔ i ye min kalan a dɔn dɔrɔn a bɛ dɔn ko karisa de bɛ nin dɔn k'a sɔrɔ i ma kuma o la an ka kalan nin kɛ an ka kalan nin kɛ an bɛ diinɛ min na i nakun ye o min ye n'i bɛ ɲininka a la lahara i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye i jɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn a sɛbɛn bɛ kan bɛɛ la bi fo ne banna diinɛ ɲɛɲini ma i jɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn. Rasulullah de fɔ sallallahu alaihi wasallam n'Ala ye hɛrɛ kanu mɔgɔ min ye a bɛ diinɛ faamuya a b'a kalifa i la parce que f'an k'a fɔ ye kalan ani kodɔn de kelen dɛ al ilmu wal hikma kalan ni kodɔn de kelen i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ kalanba b'a la mais kodɔn foyi t'a la. Kodɔn ye mun ye kow kan ka bila minɛ min kɔnɔ kow kan ka bila minɛ min kɔnɔ o la Alahu Taala b'a fɔ an ye n'an bɛ weleli kɛ ka na ale ka diinɛ la kuma o kuma an ka weleli kɛ bil mau'izatil hasana ni weleli ko ɲuman ye mau'izatil hasana
o ye likuli zaman wal makan i mana don jamakulu la e kan ka togoya de kɛ i b'olu sama ka na diinɛ la ni sira ɲuman in cogo min na o la i b'a sɔrɔ duguw tɛ kelen ye o la jamanaw tɛ kelen ye o la adamadenw tɛ kelen ye o la a bɛ nin cogo de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko min ashrati saa an yurfa al ilm wa yusbita jahal ko alikiyama tamasiyɛn bɔ ye mun ye ko dɔnni de bɛ kɔrɔta yala dɔnni bɛ kɔrɔta cogo di dɔnni de bɛ sama ka bɔ adamadenw kunkolo la wala a bɛ kɔrɔ baden ni dɔnnibagaw ka saya de ni min taara i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ tɛ min b'o nɔ labila n'o kɛra kodɔnbaliya de bɛ cari dugukolo sanfɛ kodɔnbaliya mana cari dugukolo sanfɛ a labantɔ ko la dɛ an b'Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka ni sababa bɛn o la sa dɔnnibaga n'i ye dɔnni kalanden ye mun de bɛ ɲini i fɛ a fɔlɔ ye mun ye dɔnni ka di e yɛrɛ fɔlɔ ragabatu fi talabil ilm dɔnni ka diya i ye hubul ilmi wal ulama i ka kɛ dɔnni fɛ i ka kɛ dɔnnibagaw fɛ dɔnni fana dépenser o se ka k'i ye wa sabr wa tawadu i ka tila k'i sabali k'i majigin n'i y'an ka domaine diɲɛlatigɛ ɲagaminen sabalibaliya b'a la dɛ adamaden i bɛ diɲɛ kalan o kalan na e man k'i yɛrɛ ta ka bɔ a kalan na fo ka taa sɔrɔ karamɔgɔ dɔ de k'i labila ko karisa i bɛ se ka kuma in na i bɛ métier kalan na i forla i ka patron karisa forla sisan i bɛ se ka taa télé dayɛlɛ mais dɔw bɛ n'u ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn u bɛ kɛlɛ tigɛ patron na patron sɔmi i bɛ taa sɔrɔ a kɛlen don ka télé dɔ dayɛlɛ fan wɛrɛ fɛ a kan ka wagati min kɛ kalan na o ma kɛ sabali tɛ yen ka sabali k'i yɛrɛ majigin ko mɔgɔ fila bɛ yen olu tɛ kalan dɛ a fɔlɔ ye mun ye mɔgɔ yɛrɛlaba ani mɔgɔ min bɛ maloya ka dɔnni ɲini k'olu fila tɛ kɛ dɔnnibaga ye cogo si la dɔnni min ɲini tɔgɔ di as-sa'yu ila al-ulama adamaden kan ka yaala de ka dɔnnibagaw yɔrɔ ɲini mais tellement que dɔnni man di adamadenw ye sisan dɔnnibagaw b'u sigi u bɛ ka leçon kɛ u bɛ ka silamɛya fɛnw ɲɛfɔ bɛɛ pressé don a ma n'i pressera i nakun ɲɛɲini ma alikiyama don nimisa bɛ na dɛ an b'Ala deli Ala kana nimisa don na don min na tɛ nimisa tɛ nafa kɛ wa tulu zaman i jija i ka wagati jan kɛ dɔnni ɲinini na wagati jan tile kelen ko tɛ dɛ wallahi n'i ye diinɛ ɲagaminen ye anw fɛ yan dɔnni kɛbaliya don n'o tɛ silamɛya tɛ diinɛ compliqué ye n'i taara racine lajɛ silamɛya asul lajɛ diinɛ min don a tilennen don nɔgɔ t'a la mais ni bɛɛ kɛra diinɛ ɲɛfɔbaga ye k'a kɛ métier ye mɔgɔw bolo si tɛ fɛ a ka fɔ k'a fɔ ko ne t'a dɔn a bɛ ɲagami dɛ dɛ an b'Ala deli Ala ka ni sababa bɛn wa tulu zaman i ka wagati jan kɛ dɔnni ɲinini na i mana k'i bɛ silamɛya dɔnni de kɔ a ɲɛɲini karamɔgɔw fɛ i ka san caman kɛ fo karamɔgɔw k'a f'i ye ko karisa kɛ e bɛ se ka fatuwa kɛ sisan i mana kɛ diɲɛ kalan o kalan na i jɛ i ka baara kɛ o cogo la an b'Ala deli Ala ka ni sababa bɛn wal bahas ani dɔnnikɛla ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ recherche kɛ tuma bɛɛ dɔnni a ɲinini bɛ daminɛ minal mahadi ila lahadi dɔnni ɲinini bɛ daminɛ k'a daminɛ depuis bɔnfin na don min na fo ka taa se saya ma k'a fɔ ko n kɔrɔla la an ko dɔɔni o kɔrɔ e mana kalan cogo o cogo i ye dɔnni de sɔrɔ a la mɔgɔ kana fɔ ko n si jɛlen don la ko ne si an ko n'an ma kalan an si jɛla la i bɛ wuli i bɛ seko kɛ yanni saya cɛ
Allah subhanahu wa ta'ala bisido dama Allah subhanahu wa ta'ala dili Allah kan fara don bagal laki kan Allah kan fara don bagal laki kan ko amma Allah subhanahu wa ta'ala ti jamana ya Allah ka basgi jamana ya Allah ka basgi here chama mi Allah bulu aka dai tugula abake utugula min ka dai abake utugula mala dili here Allah ka shuru jamana barka man kono Allah ka ben sabati jamana kono Allah ka kilian sabata kono Allah ka hinanga bamba tola نقول اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك برساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض الدنس اللهم ربنا كن لنا ولا تكن علينا اللهم ربنا كن ولا تكن علينا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض عليك اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض عليك اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون سكرات الموت وتوفنا وانت راض عنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قم الى صلاتكم يرحمكم الله